हेलो माय डियर्स, वेलकम 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 माय रीनाज हैप्पी लाइफ को समस्त को मु बहुत स्वागत करुच्ची मो चैनल को। मो चैनल हूँ रीनाज हैप्पी लाइफ। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाए आ ए आकर्षण शक्ति माध्यम रे आमे आम जीवन को केते सुंदर करि परिबा, अमेजिंग करि परिबा ताहा ही मु सिखाए। आउ ए जो आकर्षण शक्ति नियम ये जो पाठ मोर ए 3टा बैच चली सकाଳେ मॉर्निंग बैच गोटे 5टा ରୁ 6ଟା इवनिंग रे आमर चली 7:30 ରୁ 9 बा 8टा ରୁ 9टा आउ गोटे संध्या बेले 6टा ରୁ 7टा आपण माने मो सहित जॉइन करि परिबे। ए आकर्षण शक्ति नियम पाठ को आपण प्रैक्टिस करी कौन कौन प्रैक्टिस करेंगे ताधे मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड आउ आमे पॉजिटिव माइंडसेट ए सब को आमे प्रैक्टिस करी आम लाइफ को बहुत सुंदर करि परिबा आकर्षण शक्ति नियम माध्यम रे। मु समस्त को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर नुआ वर्षर शुभकामना। मो समस्त को बहुत बहुत शुभकामना। जो माने भी मोर वीडियो जो भी देखुचंती आपणकर जीवन को परिवर्तन करने किसी टंका पाइबापी किसी सफलता पाइबापी किसी नुआ चाकरी पाइबापी रिलेशनशिप हिलिंग करने जो भी आपण माने मो सहित जड़ित होती समस्तंकर सबु मन कामना पूर्ण हो जाउची, समस्तंकर सबु इच्छा पूर्ण हो जाउची। आ यूनिवर्स रो कान्हार बाबांकर बहुत ब्लेसिंग्स 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 आपण को ऊपर। गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। बहुत ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। आज आमे मो एटा स्पेशली प्रेगनेंसी ऊपर आसी क्लास करबा पई। प्रेगनेंसी आमे लॉ ऑफ अट्रैक्शन माध्यम रे आमे प्रेग्नेंट हेई परिबा। आमे लॉ ऑफ अट्रैक्शन माध्यम रे आमे प्रेग्नेंट हेई परिबा। केमिति आमे प्रेग्नेंट हबा आ केमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे मु किछिटा स्टेप्स आपन को सिखेबी। 5 या 6 स्टेप्स आपन को सिखेबी। किछि प्रेगनेंसी पई स्पेशली किछि कृष्णंकर मंत्र सिखेबी आउ मेडिटेशन भी सिखेबी। आपण माने समस्ते करि परिबे आराम से। आमे सब जिनस मु सिखेबी। मोर जो प्रेगनेंसी क्लास चली थिला आमे आकर्षण शक्ति नियम को प्रैक्टिस करी आमे केमिति आम लाइफ रे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करि परिबा बा गोटे बेबी को मैनिफेस्ट करि परिबा तार किछि किछि स्टेप मु आगो आपण मानको कहि देबी। ताहा परे आमे आरंभ करिबा केमिति आमे मेडिटेशन करिबा कोन करिबा किछिटा स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप मन देके मोर सुनंतु। फर्स्ट स्टेप हैला आमे कोन माने क्लियर हवा दरकार। माने जोटा हमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे जोटा हमर सीक्रेट रछि आस्क बिलीव एंड रिसीव। फास्ट क्लियर हवा दरकार जे आपनकर बेबी दरकार। तो बहु समय आमे बेबी दरकार एबे दरकार नहीं, डेरी रे दरकार। आमे कौन करू फास्ट जेतेबेले नुआ नुआ बाहा है कि आमे बेबी को चाहू सेतेबेले आमे भाबू ना ना 2 वर्ष जाऊ आउ आमर बेबी एबे दरकार नहीं, आमे 2 वर्ष टिके बुलाबुली करबा तापरे आमर गोटे बेबी दरकार। आमे जेतेबेले माने एई जिंसटा जेतेबेले आमे मन रे भाबी दउ आमर टिके लेट रे बेबी दरकार सेही समय कौन हुए ना आमर सबकॉन्शियस माइंड रे। आमर तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल। आम सबकॉन्शियस माइंड हेले भगवान शक्ति आ भगवान पाखे जो शक्ति अच्छी आम सबकॉन्शियस माइंड रे सही शक्ति अच्छी। आमे आम सबकॉन्शियस माइंड माध्यम रे आमे टंका आकर्षण करि परिबा, भल हेल्थ आकर्षण करि परिबा, बहुत किछि भल जिंस आमे आकर्षण करि परिबा। सेटा को आमे पुनी केमती करिबा सेटा प्रथमे देखंतु। जेतेबेले आमे नुआ नुआ सेटा को आमे करू इग्नोर करू प्रेगनेंसी को जे जाऊ वर्ष खंडे जाऊ आमे बुलाबुली करू सेटा कौन हुए बेले बेले सेटा पूरा से फीडिंग हेकी रही जाए, पूरा माने सेट हेकी रही जाए आम सबकॉन्शियस माइंड रे। भल से बुझंतु माँ माने सबकॉन्शियस माइंड रे पूरा सेट हेकी रही जाए जे आकर पिला एबे दरकार नाही। सेटा ही बहुत लंबा हो जाए। तापरे आमे जेतेबेले 2-3 वर्ष पर आमे चाहू गोटे बेबी करबा पई ताहापरे से कोन करे ना हम सबकॉन्शियस माइंड सोई पड़े।
ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଲିଫ୍ସ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ଯେମିତି ଆମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁ, ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଆମକୁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ବେବି ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମୋର ଦରକାର? ମୋର ଗୋଟେ ବେବି ଦରକାର। କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ ଆଗ। ଗୋଟେ ବେବି ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁର ମା ହୋଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାରଟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଟେନ୍ସରେ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବେବିର ମା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେବିର ମା ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେବିର ମା ହୋଇସାରିଛି। ଆଗ କ୍ଲିଅର୍, ମୋର ଦରକାର ଗୋଟେ ବେବି ଦରକାର। ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେବି ଦରକାର। ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। କାହିଁକି ଦରକାର? ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦରକାର? ନା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେବି ଦରକାର। ମୋତେ ମା ଡାକିବ, ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ କୋଳରେ ବସିବ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଖାଇବ, ମୁଁ ମୋ ବେବି ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିବ, ମୋ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ। ବାସ୍ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଗ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ କ'ଣ ଦରକାର। ବେବି ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ବେବି ଦରକାର? ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବେବି ଦରକାର। ନା ବେବି ମୋର ଦରକାର, ମୋର ବେବି ଦରକାର, ମୋତେ ମା ଡାକିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱର ସୁଖ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋର ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ବୟସ ହେଲେ ବୁଢ଼ାପାର ମୋର ସାହାରା ଚାହୁଁଛି, ମୋ କଥା ବୁଝିବ ଆଉ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ଲାରିଟି ଦେବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲା ଆସ୍କ ବା କ୍ଲିଅର୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମା ମାନଙ୍କୁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଶିଖଉଛି, ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ସେଇଟା ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା। ମୋ ଭିଜନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି କି କୌଣସି ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍, ମୁଁ ପୁରା ପିଓର ସୋଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଭିଜନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଶିଖିବି, ମୁଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଶିଖେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମା, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ଏବେ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ବୋଲି ୟୁନିଭର୍ସ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ଯେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଗଲେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ମୋର ଭିଜନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ? ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ରେ ଲେଖିବେ। ମୋର ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଦରକାର। କାହିଁକି ଦରକାର? ନା ମୋ ଶିଶୁ ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ଲିଅର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବେ। ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବେବି ଦରକାର। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବା, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ବୋଲି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଆମେ ଯେହେତୁ କାରଣ ଲଗାଉଛେ। ସେମିତି ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ
ଆପଣଙ୍କର ବେବି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା। କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ବା କ୍ଲିଅର ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିଅର କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମନ ଦେଇକି ମୋ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଇମୋସନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ ପୁଣି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ଇମୋସନ୍ ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବି ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ। ଇମୋସନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋର ଛୁଆ ଗୋଟେ ବେବି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହେଇନି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହବ ତ, ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ଛୁଆ ହବ ତ, ବାସ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଜିଟିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ଇମୋସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍କୁ ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? କହିବେ ଗୁରୁମା ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ଆମର ଇମୋସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଇମୋସନ୍କୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା? ଇମୋସନ୍ ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଫର୍ମେସନ୍। କ'ଣ ଆଫର୍ମେସନ୍? ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବେ। କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଶିଶୁର ବେବି ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ଏମିତି ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହେଇପାରିଛି। ମୁଁ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବି ନିଜେ ଆଫର୍ମେସନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହିସାବରେ। କ'ଣ ଆଫର୍ମେସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ମା ହେଇପାରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ମା ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେବିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେବିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଭଲ ଭଲ ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଡେଲି ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଡେଲି ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ସକାରାତ୍ମକ ଯେ ମୁଁ ମା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ମା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେବିର ମା ହୋଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ମା ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବେବିର ମା ହୋଇପାରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେବିର ମା ହୋଇପାରିଛି। ବାସ୍ ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଏମିତି ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ଲେଖିବେ, ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ରିଟୋରିଆ ରେବତୀ ସୋଲଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେବି ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଗୋଟେ ଲେଖା ପୁଅ, 2-3 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇସାରିଥିବ, କାହାର ଛୁଆ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ନଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇସାରିଛି, ଝିଅ ବି ହେଇସାରିଛି, ପୁଅ ବି ହେଇସାରିଛି। କେମିତି ହେଇଛି? ନା ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାର, ସେମିତି ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ବହୁତ ପାୱାର। ଆମେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରି ଆମେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବା। କେମିତି କରିବା? ନା ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମର ଇମୋସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ଇମୋସନ୍ରେ ରହିବା। କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଇସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ କହିବା, ଲେଖିବା, ଆଉ ନିଜେ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ। ନିଜ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିସାରିକି କ'ଣ କରିବେ? ନା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିସାରିକି ତାକୁ ନିଜେ ଦିନରେ 2-3 ଥର
କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ନିହାତି କରିବେ ଏଇଟା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ତାହା ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଟା ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଇମୋସନକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି କାନରେ 2-3 ଥର ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବା। ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବେ ବେଡରୁମ୍ରେ। ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିବେ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଙ୍କର ଯାହାର କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଗୁଗୁଲରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ବି ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ଭଳି କାମ ଦେବ। ତାପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେବି ହେଇସାରିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ନ ବେବି ହେଇଛି, ନୂଆ କପଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବେବି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବେବି ସହ ସେ କପଲଙ୍କର ବି ଆପଣ କଲର୍ ଫଟୋ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା କ'ଣ କି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା, ଆମେ ଯାହା ସବୁବେଳେ କହିବା ତାହା ହିଁ ଆମ ସହିତ ଘଟିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଇସାରିଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଆମ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍। ପୁଣି କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବେବି ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ଔଷଧ ସରିକି ପିଲା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଦୂରର କଥା, ଆଗ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ଔଷଧ ତ ଖାଇଲେଣି କିଛି ହେଲାନି, ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି କ'ଣ ସତରେ ଏଇଥର ଛୁଆ ରହିଯିବ, ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଛୁଆ ରହିଯିବ, ଆଉ ଏଇ ମାସଟା ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲିଣି, ଏଇ ମାସଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି। ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହେଇପାରିବି ତ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁର ମା ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଗ ବାହାର କରିକି ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ହଁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିବି, ହଁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିବି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ବେବି ହୋଇପାରିଛି, ହଁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ନିଜକୁ ଆଗ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବା। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁର ମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼େ, ମୁଁ ମା ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବି। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 3 ନମ୍ବର। ଆଉ ରହିଲା 4 ନମ୍ବର ଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ।
चारि नंबर पॉइंट है आपण कौन 4 नंबर पॉइंट रे आपण एक्शन नेबे पुणी एक्शन कौन गोटे फास्ट जिनस 4 नंबर पॉइंट है आपण एक्शन नेबे एक्शन माने मु एबे कहूची मोर यूट्यूब रु बहुत पिला माने मो सहित जड़ित होचंदी यूट्यूब रु बहुत पैसा आसी मु खाली कहि दे कि जाई कि सोई पड़िबी कौन मोर यूट्यूब रु डॉलर्स पळे आसीबो मते एक्शन नबाको पड़िबो मते एमती आपण मानक भଳି वीडियो तयारी करिया पड़िबो बहुत माँ मानक बाबा मानक मोर सेवा दबाको पड़िबो एटा गोटे सेवा मु एते समय जो दउची मु जो क्लास करूची जो पैसा नउची से किछि नुहे मु जो एते आध्यात्मिक ज्ञान आपण मानक दउची आपनकर जीवन परिवर्तन पई पैसा पैसा आगे ये बहुत मूल्यवान पैसा मते आपण जेतिकी दउचंदी ता मूल्य बहुत अधिकार जेतिकी आपण मो मूल्य दउचंदी ताठू मु जो ज्ञान आपनकु दउची तार बहुत मूल्य अधिकार कारण मु जानिची मो पिला माने केते सक्सेस पाउचंदी केते खुशी अछंदी तापरे 3 नंबर हैला कोन करिवे ना एक्शन केमती एक्शन नेबे फास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो नियम हैला एक्शन होची कोन ना आपण खुशी रहिबे खुशी रहिले आपणकर हैप्पीनेस रो हार्मोन्स सिक्रेशन हबो आपणको ब्रेन रे ऑक्सीजन लेवल बढ़ी जीवो आपण खुशी रहिले ही आपणकर इच्छा शक्ति वृद्धि हबो मातृत्व हबा पई माँ हबा पई आपणकर इच्छा शक्ति अधिका बढ़िबो खुशी रहिले ही आमर बॉडी भी हीलिंग हुए प्रथम हैला आमे खुशी रहिबा एक्शन नबा कोन ना फर्स्ट एक्शन हैला आमे खुशी रहिबा 5 नंबर पॉइंट कौन आमे खुशी रहिबा केमती खुशी रहिबा कहबे गुरुमा आपण कहि देले तो 5 नंबर पॉइंट जे केमती खुशी रहिबा आ खुशी रहिबा जे पण केमती खुशी रहिबा आपण कहबे जे केमती खुशी रहिबे आपण कोन करबे करेंट सिचुएशन वर्तमान सिचुएशन जेमिति भी हो आपण टिके ग्रैटिट्यूड करिवे आ प्रत्येक मोमेंट को एंजॉय करिवे जेमिति भी मोमेंट हो आपण एंजॉय करिवे एक्सपेरिमेंट करिवे जेमिति हो देखंतु कलरटा भी खाइले पाटी को पिता किंतु देह पई भल सेमती मिठाटा पाटी को बहुत मीठा किंतु देह पई खराब सेमती बहुत जिनस अच्छी पिता जिनस किंतु आम देह पई भी बहुत भल सेमती आपण से करेंट सिचुएशन को आपण निजे आपण को करेंट सिचुएशन को आपण निजे हैंडल करिवे आउ कोन करिवे एक्शन नेबे कोन एक्शन नेबे सब बेले खुशी रहिबे एक्शन हैला कोन कोन एक्शन नेबे सब बेले खुशी रहिबे मेडिटेशन करिवे 2 रे मेडिटेशन करिवे आउ आफर्मेशन निजे तैयारी करिवे लेखिबे आउ रेकॉर्डिंग करिवे कान रे देबे ए सब हैला एक्शन तापरे आउ गोटे कौन करें ना आपण जेमिति हो अध घंटा घंटे दौड़े ना हेवी एक्सरसाइज करेंगे न दौड़े भी हेवी एक्सरसाइज करेंगे जिम जीवे दौड़ा बस उठ करेंगे जिम जीवे टिके सकाळ खरारे अध घंटा निहाती 7टारू 8टा भितर सकाळ 7 बा 8 भितर अध घंटा निहाती दौड़े आपण सेटा गोटे आपण मस्ट करिवे एटा हैला एक्शन आउ आपण खुशी रहिबे आउ डॉक्टर को देखेबे मेडिसिन खाइबे आ सब मु जेतिके पॉइंट कहली जदि आपण सेतिके करिवे निश्चय आपण प्रेग्नेंस हेई परिबे बा गोटे भलो सुंदर शिशुर माँ हेई परिबे प्रेग्नेंट हेई परिबे बा गोटे सुंदर शिशुर माँ हेई परिबे एटा गला तापरे आउ गोटे पॉइंट 5 नंबर पॉइंट कौन 5 नंबर पॉइंट है ग्रैटिट्यूड खुशी रहिबे कृतज्ञता जनइबे खुशी रहिबे आ कृतज्ञता जनइबे कौन कृतज्ञता जनइबे ना आपण को पाखरे भी जहाँ जहाँ जिनस अच्छी आपण ये वीडियोटारू बहुत जिनस शिखिले केमती माँ हेबे केमती खरारे टिके चलिए अध घंटा घंटाए जहाँद्वारा कि आम बॉडी माने एक्टिव हम आम बॉडी रो बहुत जिनस अच्छी आम एक्सरसाइज कले आमर सेटा हीलिंग हुए आमर भीतर रे जहाँ जिनस सब अच्छी आउ टिके खरारे खाली पादरे घास उपरे चलिए खाली पादरे घास उपरे चलिए सकाळर कौलिया खरारे घास उपरे अध घंटा घंटे चलिए हेवी एक्सरसाइज करेंगे गोटे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट
आउ तापरे कौन करेंगे विजन बोर्ड जहाँ जहाँ कही सबू करेंगे आ सब बेले माइंड रे कौन करेंगे ना आपण कौन करेंगे घंटा को घंटा अलार्म देदेवे घंटा को गोटा घंटा अलार्म देदेवे देदेकि जिते देखिए अलार्म बाजिला से आपण 2-3टा अफर्मेशन आपण सिलेक्ट निजे कर लिखिदे ताकू आपण चैंटिंग करेंगे कौन थैंक यू सो मच यूनिवर्स मु गोटे बहुत सुंदर शिशुर माँ हो सारी बा मु बहुत धन्यवाद करुच्ची मु बहुत धन्यवाद करुच्ची कोटि ब्रह्मांड ठाकुर मु गोटे बहुत सुंदर शिशुर माँ हो सारी यहाँ को एमती बसिकी आपण चैंटिंग करें एटा चैंटिंग करें आउ बहुत खुशी रे सबुठ बड़ है खुशी रे चैंटिंग करेंगे आ ग्रैटिट्यूड मस्ट 5 टिप्स नंबर 5 है ग्रैटिट्यूड मोस्ट ग्रैटिट्यूड डेली 20-30टा लिखिए आउ ओराली कहे कौन 20-30टा ना जहाँ आपण पाखे अच्छी एवं जहाँ जहाँ अच्छी कौन अच्छी आखि नाक कान शाशु ससुर बापा माँ स्वामी घर गाड़ी सुना गहना टंका आखि अच्छी देखिपारे आम जहाँ जहाँ आपण पाखे अच्छी समस्त जिनस को ग्रैटिट्यूड करेंगे कृतज्ञता जनइबे केमती मु बहुत खुशी मु बहुत धन्यवाद करुच्ची मो बापा माँ को पाई थैंक यू मु बहुत खुशी मु बहुत धन्यवाद करुच्ची मो निज जीवन पाई धन्यवाद मु बहुत खुशी मु बहुत धन्यवाद करुच्ची मो निज शरीर पाई धन्यवाद बस एमती आपण पाखे जहाँ जहाँ जिनस अच्छी सबको आपण कौन करेंगे ग्रैटिट्यूड करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल एतक आपण मानक कहली आउ किछिटा मोर पर्सनल मंत्र कृष्णकर अच्छी कहीदे आपण मैंने सेटा को प्रैक्टिस करें कृष्णकर मंत्र फास्ट है कौन करेंगे ना कृष्ण को चिट्ठी लिखिए कृष्ण को चिट्ठी लिखा आगु कौन करेंगे ता ऊपर लिखिए ऊपर लिखिदेवे धन्यवाद 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 डेट पकेबे तापर कौन करेंगे ना आपण कृष्ण को चिट्ठी लिखिए जे मोर आपण भाया गोटे सुंदर शिशु हो सारी कृष्ण को चिट्ठी लिखिए प्रेजेंट टेंस मन देकी माँ मैंने शुणु कृष्ण को चिट्ठी लिखिए प्रेजेंट टेंस रे जेमती ऑलरेडी कृष्ण पाखु आपण कृष्ण भली आपण कोल गोटे बहुत सुंदर शिशु हो सारी सहीटा को करके आपण गोटे चिट्ठी लिखिए यहाँ गोटे पॉइंट आ ग्रैटिट्यूड तो मस्ट कंपलसरी खुशी रे डांस करेंगे गीत शुणिबे बढ़िया बढ़िया गीत शुणिबे डांस करेंगे खुशी रे गला ये गोटे पॉइंट गला आउ गोटे कौन मु मोर पर्सनल कृष्णकर किसी मंत्र अच्छी आपन को कहूँ आपन जदि पारिबे करि पारिबे फास्ट है सकाळे उठिबे ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 थर आपन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जोरे करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जोरे केमती करेंगे एमती पूरा जोरे जोरे 10 थर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे देखिए माइंड रे बहुत ऑक्सीजन लेवल बढ़ी बहुत फ्रेश 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 लगे तापर जिते बढ़ी से कौन करेंगे आपड़ लिखिए 108 थर ये कृष्णकर मंत्रटा लिखिए कौन लिखिए कृष्णकर मंत्र ना ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जितपते देहि में तनय सुत त्वामहं शरणं गतो ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जितपते देहि में तनय सुत त्वामहं शरणं गतो बस एटा मन रहा यही मंत्रटा को आपण 108 थर लिखिदेवे लिखिदेकी आपण कौन करेंगे थरे लिखिदेवे रेड पेन रे थरे लिखिदेवे ताकू किंतु दिन रे 2 थर आपको चैंटिंग करेंगे सकाळे थरे चैंटिंग करेंगे राति रे थरे चैंटिंग करेंगे यहाँ को आपण पूरा कंटिन्यूअसली आपण 45 डेज पर्यंत करें मु कहबी आपण पूरा शिशु को पाइबा पर्यंत आपण कृष्ण को छाड़तुनि कृष्ण को धरिकी रखंतु बेबी कृष्ण को पाइबा पर्यंत कृष्ण को धरिकी रखंतु ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जितपते देहि में तनय सुत त्वामहं शरणं गतो
ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହୁଛି, କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାଜିକ୍ ବିଗିନ୍ ନାଉ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, 108 ଥର ଲେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜିର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବସନ୍ତୁ, ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ଟା ଆପଣ ଡେଲି କରିବେ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପକାଉଛି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆଗରୁ ମୋ ମାଆ ମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ କହିଦିଏ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ଏବେ ବସିବା, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ବସିବା। ମୋର ଯେଉଁ ମୁଁ ବହି ଲେଖିଛି, ମୋର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠ ବହି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରେଟ୍ ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ମେସନ୍ ବୁକ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ମେସନ୍ ବୁକ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବହି ପାଇଯିବେ ଯଦି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୋନ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସବୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 21 ଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବହି ବି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ନମ୍ବର ହେଲା 9108714631। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9108714631। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବହିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଏଥିରେ ଭଲ ଭଲ ଆଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆପଣ ବି ବହିଟାକୁ ବୁକିଂ କଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ବସିବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ। ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 5 ଥର କରିବା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି ପଟେ ଛାଡ଼ିବା। ହୋଲ୍ଡ, ରିଲିଜ୍। ହୋଲ୍ଡ, ରିଲିଜ୍। ତାପରେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିବା। ପୁରା ପାଦ ଗୋଡ଼ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ପୁରା ଆମର ପାଦର ନଖକୁ ଦେଖିବା, ପାଦକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ସବୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ରିଲାକ୍ସ କରିବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଆମ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ବ୍ୟାକବୋନ୍କୁ ସିଧା କରିବା, ବେକକୁ ସିଧା କରିବା, ମୁହଁର ସ୍କିନ୍କୁ ହାଲକା କରିବା, ଆଖିକୁ ନରମ କରିକି ବନ୍ଦ କରିବା, ତାପରେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମ ନିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ସହଜରେ ଆସୁଛି, ସହଜରେ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପରୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଏନର୍ଜି ଆମ କ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ର, ଆମ ଥାର୍ଡ଼ ଚକ୍ର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ର,
आम थर्ड आई चक्र सह कनेक्ट होइचंती। व्हाइट कलर रो एनर्जी, व्हाइट कलर रो ब्लेसिंग्स, आमर परमात्मा ब्लेसिंग्स, गोटे व्हाइट कलर रो रे, गोटे व्हाइट कलर रो प्रकाश, गोटे व्हाइट कलर रो किरण, सूर्य किरण, सूर्य जेमती आमर सूर्य देवता बहुत बड़ गोल लाइट प्रकाश दौरान सेमती देखिबा आम क्राउन चक्र सीधा ऊपर को गोटे बहुत बड़ लाइट से बहुत ब्लेसिंग्स आसुची, आशीर्वाद आसुची, बहुत आशीर्वाद पड़ुची। पूरा जेमती झरणा रु पानी आसे, जेमती आमर सावर रु पानी पड़े, एक्जाक्ट सेमती जेमती आमर सूर्य किरण, जेमती व्हाइट कलर गोल्डन कलर रो सूर्य किरण आम ऊपर पड़े, एक्जाक्ट सेमती देखिबे। आपण देखिबे आपणक कल्पना शक्ति रे, आपणक चेतना शक्ति रे देखिबे। ऊपर गोटे व्हाइट कलर एनर्जी, गोटे गोल्डन कलर एनर्जी बा बहुत बड़ लाइट रो सब किरण विच्छुरित हो पड़ुची, आम ऊपर पड़ुची, आम क्राउन चक्र ऊपर पड़ुची, आम थर्ड आई चक्र ऊपर पड़ुची, आम थर्ड आई चक्र ऊपर पड़ुची। ताहा धीरे 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 आम शरीर प्रत्येक अंग को खेली जाइची, ताहा धीरे धीरे आमर प्रत्येक अंग को खेली जाइची, प्रत्येक बॉडी पार्ट को खेली जाइची, प्रत्येक ऑर्गन्स को खेली जाइची, प्रत्येक रक्त बिंदु को खेली जाइची। सेई व्हाइट कलर एनर्जी देखिबे सबु आड़े आमर खाली व्हाइट लाइट 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 जलुची, आम शरीर भितरे पूरा ऊर्जा भरी ही जाइची, सकारात्मक ऊर्जा, सूर्य देवतांकर शक्ति, आम ब्रह्मांडर शक्ति, आम परमात्मांकर शक्ति आमर शरीर सबुआड़े खेली जाइची, सबुआड़े खेली जाइची। सेई एनर्जी, सेई परमात्मांकर ब्लेसिंग्स, सेई व्हाइट कलर एनर्जी धीरे धीरे देखिबे आपणकर यूट्रेस, आपणक ओभारी भितरे अंकुरित होइची। देखंतो गोटे छोटिया लाइट, गोटे छोटो लाइट आपणक यूट्रेस ओभारी भितरे अछंती, गोटे छोटो लाइट आपणक ओभारी भितरे अछंती। देखिबे सेई परमात्मांकर ब्लेसिंग्स, सेई परम शक्ति कर ब्लेसिंग्स, सेई कोटि अनंत कोटि प्रभु भगवान नारायणंकर ब्लेसिंग्स, तांकर आशीर्वाद, सेई आशीर्वादर झरा आम उपरे पड़ुची, ताहा धीरे धीरे जाई आम ओभारी भितरे पहुंचीची। सेई अनंत कोटि प्रभु भगवानंकर शक्ति, कोटि ब्रह्मांडर शक्ति गोटे छोटो लाइट हेकी आम ओभारी भितरे अछि, आम ओभारी भितरे अछि सेई परम शक्तिंकर शक्ति। धीरे धीरे आमर शरीर प्रत्येक जगह को हील करी 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 जाई आम ओभारी भितरे पहुंचीचंती, ताकू हील करी दउछंती। आमे देखिबा सेई परम शक्ति को देखिबा, आम ओभारी भितरे देखिबा। परमात्मांकर सेई ब्लेसिंग्स रा हाथ को देखिबा, सेई आशीर्वाद भरा हाथ को देखिबा, आम क्राउन चक्र को देखिबा। आमे ऊपर केते ब्लेसिंग्स पूरा झरणा भली, पूरा सावर भली पड़ुची ताहा देखिबा। तापरे आपण देखिबे कल्पना रे विजुअलाइज करिबे आपण प्रेग्नेंट हेई सारिचंती, आपण प्रेग्नेंट हेई सारिचंती। आपण मिरर रे सामना रे छिड़ा होई, आपण मिरर रो सामना रे छिड़ा होई आपण निजो को देखुचंती। आपण मिरर सामना रे छिड़ा होई मिरर रे आपण निजो को देखुचंती, आउ हसुचंती, कांग्रेचुलेशंस करूचंती।
मिरर सामने आपण निजको देखिकी निजको बहुत हसुचंती आउ कंग्रेचुलेशंस करूचंती। आपण एबे प्रेग्नेंट अछंती। तापरे धीरे धीरे आपण को निजको कंग्रेचुलेशंस करी धीरे धीरे आपण चेतना को आसीबे। आपण वर्तमान को आसीबे, निज शरीर को देखिबे, निज शरीर चारिपट को देखिबे। तापरे हाथ दुईटा को रब करिबे। सबु एनर्जी आखि ऊपर नेबे, मुहरे लगेबे। तापरे हाथ दुईटा मुंड ऊपर रखिबे। ब्लेसिंग्स 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 तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ब्लेसिंग्स 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 तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू मु बहुत धन्यवाद करी हे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल बॉडी। थैंक यू सो मच समय देवता। थैंक यू कान्हा। थैंक यू बाबा। थैंक यू परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। तापरे धीरे धीरे आखि खोलिबे, निज पापुली को देखिबे। तापरे बहुत धन्यवाद करिबे यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच कान्हा। थैंक यू सो मच बाबा। मते मेडिटेशन करबा पाई मते परमिशन देले, मते आशीर्वाद देले। आपन को आशीर्वाद पाई ही मु ये वीडियो करि पारिली। आपन को आशीर्वाद पाई ही मु ये मेडिटेशन करि पारिली। आपन को एही आशीर्वादर भरा मो ऊपर सब बेले एहीपरि थाउ। आ मो वीडियो जो माने भी देखुचंती, जो माँ माने बाबा माने मोर वीडियो देखुचंती, जेउथि पई देखुचंती से समस्तंकर इच्छा पूर्ण हो। मु सेतिके मो कान्हा पाखरे, मो बाबा पाखरे प्रार्थना करुची। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच कान्हा। आपनकर आशीर्वादर भरा समस्त उपरे, आपनकर आशीर्वादर भरा हाथ समस्त उपरे एमती रखि थांतु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। तापरे आपण एमती मेडिटेशन करिवे। आउ गोटे इंपोर्टेंट ग्रेटिट्यूड जो करिवे, इंपोर्टेंट पॉइंट, आपण आपणकर सब मातृशक्ति को ग्रेटिट्यूड करिवे। सब ठाकुराणी मान को ग्रेटिट्यूड करिवे। आपणकर ग्राम देवती को करिवे। आपणकर सब मातृशक्ति माँ माउसी पीसी माई बड़मा खुड़ी समस्त को जेते आपणकर मातृशक्ति अछंती से समस्त को आपण ग्रेटिट्यूड करिवे। आ मोर ए वीडियोटी आपण मानको केमती लागिला मते जणैबे, मते कमेंट करी जणैबे। मो व्हाट्सएप नंबर हैला 9108714631। मो नंबर हैला 9108714631। मो नंबर हैला 9108714631। जदि आपण ए आकर्षण शक्ति नियम अनुसार आपण जदि आपण लाइफ को परिवर्तन करने को चाहूँगी, मो सहित जड़ित हवा को चाहूँगी, ताले मोर ए व्हाट्सएप रे आपण मैसेज करेंगे। मैसेज करके मो ग्रुप मोर अच्छी मैजिक ग्रुपटा फ्री ऑफ कॉस्ट, से पैसा लगेनी, किंतु आपण से रहिले सब इनफॉरमेशन पाइबे। आपण मो फ्री मैजिक ग्रुप रे जॉइन होकि रुहंतु, सब इनफॉरमेशन पाइबे, सब वीडियो गुड़ा पाइबे। आउ तापरे जदि मोर 3टा बैच क्लास चली, जदि आपण कोनोसी बैच करबा को चाहूचंती ताहले एबे आरंभ हो गलानी। आपण माने मो सहित जॉइन करि परिबे क्लास रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मो क्लास रे मु कोन सिखे, आपण कहबे गुरुमा कोन सिखौचंती? गुरुमा सिखौचंती ग्रेटिट्यूड सिखौचंती, मैजिक प्रैक्टिस सिखौचंती, आ सेल्फ लव सिखौचंती, रिलेशनशिप हीलिंग केमती करबा सिखौचंती, मनी प्रैक्टिस केमती करिया, मनी
ମେନ୍ ଶିଖଉଛି ମନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।